আম আদমি পার্টির নেত্রী তথা দিল্লি সরকারের মন্ত্রী অতীশীকে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন। বিজেপিতে যোগদানের জন্য চাপ দিচ্ছে এমন মন্তব্য করার জন্য তাকে শোকজ করা হয়েছে। তার এই মন্তব্যের ভিত্তি কি সেটারই উত্তর চেয়েছে নির্বাচন কমিশন। আগামী সোমবারের মধ্যে তাকে উত্তর দিতে বলা হয়েছে। অতীশীর এই মন্তব্যের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি। তারই ভিত্তিতে এই শোকজ বলে জানা গিয়েছে। সেই শোকজে কমিশনের তরফে লেখা হয়েছে, আপনি দিল্লির জাতীয় রাজনীতি অঞ্চলের সরকারের একজন মন্ত্রী এবং একটি জাতীয় দলের নেত্রী। নেতারা প্রকাশ্যে যা বলেন সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ভোটাররা বিশ্বাস করেন। এর অর্থ নেতাদের বক্তৃতা প্রভাব ফেলে জনমানসে। কমিশন আরও জানিয়েছে, তাই যে কোনো মন্তব্যেরই তথ্যগত ভিত্তি থাকা উচিত। যেহেতু এই ক্ষেত্রে অতীশীর মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তাই এর ভিত্তি কি তা প্রকাশ্যে আসা উচিত। দিল্লির আবগারি দুর্নীতি নিয়ে ক্রমশ একে একে আপের নেতারা গ্রেপ্তার হচ্ছেন। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী মনীষ সিসোদিয়া ও আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং গ্রেপ্তার। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তারপর থেকেই আপ ও বিজেপির বিরুদ্ধে আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়েছে। রোজই বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছে আপ। সেখানে একেবারে সামনের সারিতে রয়েছেন অতীশী। লোকসভা নির্বাচনের আগে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। এছাড়া আপ নেতা সৌরভ ভরদ্বাজ, দুর্গেশ পাঠক এবং রাঘব চাড্ডাকেও গ্রেপ্তার করতে পারে ইডি। সেখানেই তিনি দাবি করেন, আমার এক ঘনিষ্ঠের মাধ্যমে বিজেপি আমায় তাদের দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাতে আমার রাজনৈতিক কেরিয়ার বেঁচে যাবে। আর যদি আগামীতে 1 মাসের মধ্যে আমি বিজেপিতে যোগ না দিই তাহলে আমায় ইডি গ্রেপ্তার করবে। 4 अप्रैल की एक शिकायत पर आधारित है। तो 4 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी शिकायत करती है। 5 अप्रैल को 11:15 पर सभी न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को नोटिस भेजा। हर चैनल पे ये न्यूज चलने के बाद 11:15 पर यह न्यूज टीवी पर चलती है और उसके आधा घंटा बाद 11:45 पर मुझे एक्चुअली नोटिस मिलता है। नोटिस मुझे ईमेल किया जाता है। इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस देती है। आज मैं इस देश की इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूं, क्या आप भारतीय जनता पार्टी का एक अनुषांगिक संगठन बन गए हैं? जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक ऑपोजिशन के प्रमुख चेहरे, देश की 6 नेशनल पार्टीज में से एक के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन ईडी को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश की एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सील करती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीपीआई सीपीएम को बरसों पुरानी उनकी फाइलिंग के बारे में, उनकी रिटर्न्स के बारे में चुनाव की घोषणा के बाद नोटिस भेजती है, तो क्या इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस भेजती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की आंखों के सामने केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का खुलेआम मिसयूज कर रही है। इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विपक्ष की जहां पे सरकारें हैं वहां पे चीफ सेक्रेटरी बदल देती है, होम सेक्रेटरी बदल देती है, डीजीपी पुलिस बदल देती है, लेकिन जब विपक्ष के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं और ये डिमांड करते हैं कि चुनाव तक इंटरिम तौर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी के डायरेक्टर्स को बदला जाए, तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता।
তার এই মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবে বিতর্ক তৈরি হয়। বিজেপি এর প্রতিবাদ করে, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই অতীশীকে কমিশন শোকজ করেছে বলে জানা গিয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।